विकसित भारता खातीर आमचे भविष्य घडचे हाज्या खातीर प्रयत्न आसा आणि त्यो ऑपॉर्च्युनिटी आयच्या तरुणा मदीं आयच्या युवकांच्या मदीं सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या देशांत आमच्याकडे आसा आणि त्यो जर आमी घेवपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका निश्चितच खात्री आसा की विकसित भारताचे खरे शिलेदार जे आसतले हे तुमी म्हज्या फुडें बसता तितके जाण आसतले। विकसित भारत आणि विकसित गोवा करपा खातीर तुमी सगळे जाण सक्षम आसचे ही हांव अपेक्षा करता।